जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर में विक्रमपुर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय स्वर्गीय शिबू सोरेन फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने किया। उनके आगमन पर पूरे क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में महतो का स्वागत फूलमाला और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं में नई ऊर्जा और सकारात्मक दिशा भरती हैं। खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, एकता और समाज में सहयोग की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं में अपार प्रतिभा है, जरूरत है सिर्फ अवसर और प्रोत्साहन की। राज्य सरकार गांव-गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस टूर्नामेंट में आसपास की कई पंचायतों की टीमें भाग ले रही हैं और विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैदान में खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह लगातार बना हुआ है, जिससे विक्रमपुर का यह आयोजन ग्रामीण खेल संस्कृति की मिसाल बन गया है। আমাদের বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক ময়দানে 3 দিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবাংলা অনেক জায়গা থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড় এখানে নিজের খেল কৌশলকে প্রদর্শন করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আজ উদ্বোধন পর্বে আমার সাথে উপস্থিত পশ্চিমবাংলা থেকে আসা ব্লক কোঅর্ডিনেটর সাহেব, এই গ্রামের সমস্ত কমিটিবৃন্দ আর এই ময়দানে উপস্থিত ফুটবল খেলপ্রেমী দর্শক বৃন্দ, সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং ঝাঁকাডান্ডি জোহার করছি। আমাদের দেশে নয়, সমস্ত বিশ্বের এটা লোকপ্রিয় খেল। আর আমার মনে হয় ঝাড়খণ্ডের আজকে প্রতি গ্রাম গঞ্জে সব জায়গায় ফুটবল খেলার এক প্রচন্ড গ্রুপ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ এখানে এই বিশাল এবং ভব্য খেলার আয়োজন করা হয়েছে। আমি এখানকার কমিটির সমস্ত সদস্যবৃন্দকে নিজের তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাদের খেলার প্রতি হয়ে এত বেশি বিশাল নানা রকম কষ্ট করেও এই খেলার আয়োজন ওনারা করেছেন। আমি আশা করব আগামী দিনে এই খেল যারা আরো বৃহৎ ভাবে হয়, আরো ভালো মঞ্চ পায়। আর যেসব প্লেয়াররা এই ময়দানে নিজের খেল কৌশলকে প্রদর্শিত করবেন, সবাইকে, সমস্ত টিমের অধিনায়ক সহ সমস্ত খেলোয়াড়কে আমি আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর বিশেষ করে যারা এখানে রানার উইনার হবেন তাদের জন্য আমি অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ সময় ব্যয় না করে এখানে আমার সামান্য কথা শেষ করে আমরা এই খেলার পর্বকে শুরু